शेयर बाजार आधी रात के वक्त हमला, लेकिन खबर तो अच्छी है। आज पहला और इब्तदाई दिन एक नए कारोबारी हफ्ते का और बाजार में एक गहमा गहमी रही। उतार चढ़ाव के लंबे सिलसिले के बाद बाजार 125 पॉइंट्स को लेकर आज मुस्बत रहा। कारोबार का आगाज आज कुछ अच्छा नहीं रहा फिर से, और 2000 पॉइंट से जायद की इंट्राडे कमी देखी गई जैसे ही बाजार आज खुला, और 1,73,636 पॉइंट्स का लो, 2100 और ऑलमोस्ट 66 पॉइंट्स की कमी। वजह खाम तेल की कीमतें ऑलमोस्ट $84.5 से ऊपर उनका रेट था जब कारोबार का आगाज हुआ, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा खाम तेल की कीमतों में गिरावट आना शुरू हुई, और ऑलमोस्ट जब कारोबार का इख्तिताम हुआ $81 का लो पोस्ट किया, और वहां पर बाजार ने सुख का सांस लिया। तमाम इंट्राडे गिरावट उसने खत्म की और कारोबार का इख्तिताम मुस्बत जोन में किया। ऑलमोस्ट 1,73,000 पॉइंट्स का वो लेवल जो कि अच्छा सपोर्ट है, और उसके बहुत करीब जब पहुंचा है बाजार आज, तो रिकवरी की ऑलमोस्ट 2,292 पॉइंट्स की इंट्राडे रिकवरी अपने लो से आज की क्लोजिंग के दरमियान में। ऐसे में जहां पर पाकिस्तान का आईटी सेक्टर और आईटी सेक्टर की एक्सपोर्ट्स फिस्कल ईयर 26 में $4 अरब से तजावज की हैं, और उसके साथ ही पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल भी अपने आखिरी हदें छू गया इस फिस्कल ईयर में, यानी कि 26 में। और पूरी दुनिया में अगर हम नजर दौड़ाएं आज के दिन, और ऑलमोस्ट इक्का दुक्का बाजार ही आज मुस्बत जोन में देखे जा रहे हैं। एशिया और यूरोपियन सेशन में मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक मार्केट्स अभी भी डिक्लाइनिंग मूड नजर आ रहा है, और इस दौरान में पाकिस्तान शेयर बाजार का डाटा आज वॉल्यूम्स में थोड़ी सी बेहतरी, लेकिन अंडर द सरफेस ऑफ द मार्केट ताकत का तवाज़ुन फिलहाल जाया रहा। और सबसे बढ़कर आज फिर रिफाइनरीज ने जान बख्शी है बाजार को, और एक बड़ी कंट्रीब्यूशन है उनकी आज के बाजार को मुस्बत करने में। ऑलमोस्ट रिफाइनरीज में हम देखें तो पाकिस्तान रिफाइनरी जो कि कैप रहा और उसने ब्रेकआउट दिया आज के दिन, $45.70 की सतह को ब्रीच आउट किया। अगला लेवल ऑलमोस्ट 58 से 59 रुपए की सतह पर देखा जा सकता है, जबकि उसके बाद सीनर्जी ने भी अच्छा और जबरदस्त परफॉर्म किया। वॉल्यूम्स की लिस्ट पर नुमाया रहा, टॉप किया तमाम शेयर्स बाजार में दूसरे स्टॉक्स को, और उसने लीड किया। यही हाल नेशनल रिफाइनरी का और फिर अटक रिफाइनरी का देखा गया। आज के दिन बैंक्स ने मजमूई तौर पर सबसे बड़ी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दी, लेकिन अगर हम उनको नंबर में देखें तो 80 पॉइंट्स थी। रिफाइनरी ने 22, इन्वेस्टमेंट बैंक से सिक्योरिटीज ने 21, पावर ने 13, इसके बाद सीमेंट ने 19, आईटी ने, और इसके बाद ईएनपी सेक्टर ने भी 5 पॉइंट्स को कंट्रीब्यूट किया, जो कि माइनर कंट्रीब्यूशन है। तमाम इन सेक्टर्स की फर्टिलाइजर, ओएमसीज, लेदर, फार्मास्यूटिकल और ऑटो सेक्टर्स ने आज मनफी रुझान दिया है। कल का दिन क्या रहेगा बाजार आउटलुक पे हम बात करेंगे, और इस वक्त पायनियर सीमेंट काफी गर्म हुआ चाहता है एक बुल सेशन को शुरू करने का, लेकिन ऑलमोस्ट 300 रुपए की ब्रेक के बाद एक हम जरूर बुलिश ट्रेंड देखेंगे पायनियर सीमेंट में। ऐसे माहौल में सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस ने सस्पेंड कर दी एग्रीटेक लिमिटेड की फर्टिलाइजर प्लांट के लिए गैस, और ये इंप्लीमेंट हुआ 18 जुलाई से। और उसकी वजह है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो डिस्ट्रप्शंस हैं आरएलएनजी में, सप्लाई चेन में, और उसकी बुनियादी वजह रीजनल सिचुएशन है, जियोपॉलिटिकल टेंशन है। इसकी बिना पर कोई बड़ी सप्लाई नहीं है सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन के पास आरएलएनजी की, तो उसने सस्पेंड किया है गैस को। आईटी एक्सपोर्ट्स हो, पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल हो, या फिर पाकिस्तान स्टेट ऑयल का
اور اس کے ساتھ لا انفورسمنٹ ایجنسی کا مل کر ایک بڑی چوری کو پکڑنا، اور پکڑنا بھی رات کے بالکل آدھی رات کو، جہاں پر ایک بڑی پائپ لائن اور تیل چوری کرتے ہوئے جہاں پر دونوں پہنچے ہیں، پاکستان اسٹیٹ آئل along with لا انفورسمنٹ ایجنسیز، اور انہوں نے رنگے ہاتھوں پکڑا ہے، جو کہ ایک بڑا ڈینٹ تھا کمپنی کی ارننگز پر۔ دوستو بازار کی آؤٹ لک اگر ہم دیکھیں تو اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خام تیل جو کہ ایک سینٹرل رول پلے کر رہا ہے اس وقت دنیا کے تمام بازاروں کو شیپ کرنے میں، ان کو بہیو کرنے میں، ان کا ٹرینڈ سیٹ کرنے میں، اور یہی کچھ ہوا جیسے ہی $83 کی وہ ریزسٹنس جو کہ آج اس نے انٹراڈے بریک آؤٹ کیا، اور وہاں پر ایک بڑا پریشر تھا ہمارے شیئر بازار پر بھی، دنیا کے بازاروں پر بھی، گو کہ اس نے انٹراڈے پھر سے کمی کی ہے، لیکن ابھی سٹل خام تیل کی قیمتیں کلوز کہاں پر ہوں گی، کس لیول پر ہوں گی، کیا بریک آؤٹ کر کے ہوں گی، یا پھر ڈاؤن سائڈ جو کہ اس وقت کا سپورٹ ہے $78 یا $77 کا، وہاں تک دوبارہ سے کریش کریں گی، یہ ابھی کہنا قابل از وقت ہے۔ اور کل کا دن، کل کا سیشن بھی مرہون منت رہے گا، خام تیل کی قیمتوں کا ٹرینڈ کیا کل رہتا ہے اس کا۔ نمبر 2، 1,73,000 پوائنٹس کی سطح پھر بازار نے ٹیسٹ کی، آلموسٹ بہت قریب وہاں سے دوبارہ اس نے واپسی کا سفر شروع کیا، اور یہ سفر بالاختتام ہوا 1,75,928 پوائنٹس کی سطح پر۔ آگے ہم دیکھیں تو بات چیت، اور اب کل سے جو نیا جنگ تھی، دوسرا اس کی ایپیسوڈ تھی، اس میں اب بات چیت کا ایلیمنٹ ظاہر ہونا شروع ہوا ہے، بات چیت ہوتی ہے، کرتے ہیں، ثالثی کرانے والے ان کو پیغام دیا گیا ہے اس سینڈ سے یا اس سینڈ سے، دونوں سے، تو اس طرح کا ماحول اب بننا شروع ہوا ہے، اور ان کیس کوئی پازیٹیو ڈیولپمنٹ رہتی ہے تو ڈیفینیٹلی بازار اس کا پازیٹیو امپیکٹ دے گا۔ ایک ون ٹائم پینک روٹیشن بازار کا حصہ رہے گی، اور آلموسٹ 1,79,500 پوائنٹس کی وہ سطح جو اس وقت اپ سائڈ ریزسٹنس ہے 100x کا، ڈاؤن سائڈ یہی لیول جو کہ 1,73,000 کے آس پاس کا ہے، یہ ایک اچھا سپورٹ ہے۔ جبکہ بازار کی آؤٹ لک اس نیوٹرل ٹو بولش سینٹیمنٹ میں تبدیل ہوگی آلموسٹ 1,82,000 پوائنٹس کی بریچ آؤٹ کے بعد۔ دوستو آج کے پروگرام میں اتنا ہی، کل پھر آپ سے ملاقات رہے گی نئے انالیسس، نئے سٹاکس اور نئی ٹرینڈنگ نیوز کے ساتھ، دیکھنا مت بھولیے گا۔ خدا حافظ۔